그래서 저는 오늘 하나님의 선교 방법에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Sehingga sore hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan itu cara Allah yang mengerjakan misi sedunia. 첫 번째 방법은 이것입니다. Cara yang pertama yang Allah laksanakan, 하나님은 번영이 아니라 핍박을 통해서 선교하십니다. Allah memakai penganiayaan untuk pekabaran Injil. 물질의 번영이 아니라 Bukan kemakmuran segi materi. 환난과 핍박을 통하여 Melalui penganiayaan, memang Allah bekerja. 순교자의 피를 통하여 Melalui darah orang mati syahid, 하나님은 선교를 이루어 가신다. Tuhan melaksanakan itu, menggenapi tujuannya. 이것이 하나님의 방법입니다. Ya, ini memang adalah cara Tuhan. 두 번째, Yang kedua, cara Tuhan Allah melaksanakan misi sedunia. 하나님은 헌신된 성도뿐 아니라 Bukan hanya melalui anak-anak Tuhan yang berikrar sungguh-sungguh. 예수님의 원수들을 통해서도 선교하십니다. Allah bisa memakai musuhnya Yesus juga untuk pelaksanaan misi sedunia. 여러분 사회 가실 때 핍박하는 사람들 미워하지 마십시오. Sehingga di ladang saudara-saudara, andai kata ada orang yang menganiaya Bapak Ibu saudara-saudara, jangan membenci mereka. 희망을 가지고 기도하시길 Dengan 바랍니다. harapan tetap mendoakanlah bagi mereka. 하나님은 예수님의 원수를 변화시켜 Tuhan mengubahkan hati orang, musuhnya itu diubah menjadi hambanya, 예수를 전하는 증인으로 세우실 줄 dan 믿습니다. jadikan saksi Kristus bagi kerajaan. 그 다음에 우리 세 번째 포인트는 Poin yang ketiga hari ini, 하나님은 목사 선교사뿐 아니라 평신도들을 통해서도 선교하십니다. bukan hanya pendeta itu dipakai, melainkan yang bukan pendeta pun Allah pakai. 그것은 하나님은 선한 일을 통해서보다 복음을 통하여 선교하십니다. Memang Allah bekerja misinya lewat Injil, bukan melalui perbuatan baik. 오늘 4절을 보시면 Di dalam ayat 4, 흩어진 사람들이 두루 다니며 semua orang yang tersebar sambil berjalan, 복음의 말씀을 전했다라고 되어 mereka menyampaikan Injil kepada orang lain. 있습니다. 흩어지면서 착한 일을 하는 것이 아닙니다. Mereka itu tersebar 복음을 전하는 것입니다. untuk mengabarkan Injil, 선한 일을 물론 해야 합니다. bukan untuk melaksanakan pekerjaan yang baik. Memang pekerjaan yang baik juga harus dilaksanakan. 가난한 자들에게 떡을 나누어 줘야 Memang 합니다. kita perlu membagikan roti pada orang miskin. 예수님께서도 배고픈 자들이 떡을 만들어 주셨습니다. Memang Tuhan Yesus sendiri memperbanyak makanan untuk memberi makanan pada banyak orang. 그러나 중요한 것은 생명의 떡이었습니다. Tetapi yang lebih penting itu adalah roti kehidupan. 오늘날 선교라는 이름 안에 선한 일을 많이 합니다. Memang di zaman ini banyak gerakan misi, atas nama misi mereka laksanakan itu gerakan sosial. 좋은 일이지만 Memang itu gerakan sosial juga adalah pekerjaan yang baik. 구제 자체가 선교는 아닙니다. Tetapi itu memberikan makanan atau menolong itu bukanlah misi sedunia yang dimaksudkan dari 여러분 Alkitab. 분명히 아시기를 바랍니다. Kita harus tahu, 구제가 선교가 아닙니다. itu memberi makanan itu bukanlah misi sedunia. 착한 일이 선교가 아닙니다. Pekerjaan yang baik itu bukanlah itu misi sedunia. 구제와 선교는 하나님을 안 믿는 사람들도 할 수 있는 것입니다. Memang orang yang tidak percaya pun bisa laksanakan sedemikian. 제가 오래전에 저쪽 마이크로네시아라는 그 섬에 다니면서 복음을 전했습니다. Memang sudah lama, tapi saya pernah melayani di Micronesia, itu pulau-pulau di daerah situ. 어떤 섬은 인구가 막 12만 명입니다. Ada kalanya itu satu pulau cukup banyak penduduk di situ. 근데 어떤 섬들은 1,000명, 2,000명밖에 없습니다. Tapi pulau yang kecil itu ada kalanya penduduknya hanya 1.000 orang sekian. 그때 제가 팔랄랍이라는 섬을 방문하게 Saya 됐습니다. pernah itu mengunjungi Palalap, satu pulau. 거기는 진짜 미개 지역이었습니다. Memang itu daerah yang sungguh primitif. 사람들이 옷을 안 입습니다. Ya, karena mereka tidak berpakaian di situ. 그래서 저는 거기 들어갈 때 기도를 많이 했습니다. Sehingga pada waktu saya masuk ke pulau itu saya berdoa banyak. 하나님 시험에 들지 말게 하옵소서. Oh Tuhan, janganlah itu saya jatuh dalam godaan. 다 옷을 안 Karena 입고 wanita pun tidak berpakaian, sehingga ya saya berdoa sedemikian. 기도를 많이 하고 Sambil berdoa, 조그만 경비기를 타고 거기 이제 들어갔어요. memang kami tibanya dengan pesawat yang kecil di pulau itu. 그래서 비행기를 타고 쭉 이제 내렸습니다. Pada waktu kami mendarat, 그러니까 진짜 거기 섬에 있는 모든 사람들이 다 나오는 겁니다. banyak orang yang telanjang itu datang lihat kami. 저는 깜짝 놀랐어요. Saya kaget itu. 야, 이 사람이 나를 잡아먹으러 나온 거지. Saya pikir apakah mereka datang untuk makan saya itu? Saya dimakan nanti. 그래서 제가 내렸어요. Saya turun dari pesawat. 대부분이 거기 있는 원주민들이었습니다. Semua adalah penduduk asli di pulau itu.
그런데 그 중에 한 사람이 눈에 띈 거예요. Tapi satu orang yang menonjol kelihatan 백인이었습니다. itu adalah orang berkulit putih. 그래서 제가 선교사가 이미 여기 왔구나. Sehingga saya pikir ini berarti sudah misionaris satu orang sudah datang di sini sebelumnya. 그래서 만나서 대화를 했습니다. Sehingga saya bertemu orang yang berwarna putih itu, saya mulai berbicara. 근데 그 사람은 선교사가 아니었습니다. Dia bukan misionaris. 이 사람은 자원봉사자로 나온 사람이에요. Dia memang seorang bakti sosial datang untuk menolong orang. 피스콜이라는 단체에서 나온 봉사자였습니다. Dari Pisco namanya itu satu gerakan sosial. Ya dia datang di situ, dia ada di situ. 이 사람은 여기만 그 바나나무 그 가지로 가리고 있었습니다. Dia orang barat, tetapi dia hanya menghindari kelihatan bagian bawah saja. Dia pun tidak berpakaian. 근데 놀라운 것은 Satu hal yang luar biasa. 이 사람이 하나님을 안 믿는 사람이에요. Tapi orang itu bukan orang Kristen. 무신론자. Dia orang yang ateisme, tidak percaya adanya Allah. 그런데 인간적인 차원에서 Di dalam kemanusiaan, 그 팔랄랍 섬에 있는 사람들이 불쌍해서 karena dia merasa itu orang-orang penduduk pulau itu begitu kasihan, 구제하기 위해서 dia 들어옵니다. datang untuk memberi makanan dan juga menolong. 저는 거기서 참 하나님 옆에 회개도 했습니다. Pada waktu saya bertemu orang itu, memang saya sendiri bertobat. 하나님 이 무신론자들도 여기 들어와서 착한 일을 하는데 Orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun mereka datang dan berbuat hal-hal yang baik bagi mereka. 하나님을 믿는 사람들이 Tetapi orang Kristen yang percaya kepada Allah, 진리요 생명을 믿는 그리스도인들이 yang percaya itu Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, 이곳에 하나도 없습니다. tidak ada di antara mereka. 그러면서 회개를 했습니다. Saya bertobat waktu itu. 여러분, 선교는 착한 일을 하는 것이 아니에요. Sehingga kita harus tahu, itu misi bukanlah itu pekerjaan yang baik itu dilaksanakan. 구제가 선교가 아닙니다. Bukanlah itu untuk membagi makanan atau hal yang baik itu misi. Bukan. 이런 일들은 무신론자들이 우리보다 더 잘합니다. Hal semacam ini orang yang tidak percaya pun bisa laksanakan. 선교는 무엇입니까? Apa yang misi sedunia? 복음을 전하는 거죠. Mengabarkan Injil. 복음을 전하는 거죠. Injil harus diberitakan. 오직 복음을 통해서만 hanya- 예수를 믿고 구원받게 될 줄 믿습니다. Pada waktu kita mengabarkan Injil, baru mereka tahu juru selamat dan mereka dapat diselamatkan selama-lamanya. 네, 우리가 착한 일 많이 해야 합니다. Memang pekerjaan yang baik pun ya perlu dilaksanakan. 구제도 해야 합니다. Ya memang kita harus menolong orang 그러나 lain. 여러분 기억하시기 바랍니다. Tetapi kita harus ingat, 우리는 복음을 전하기 위해서 부르심을 nah, kita 받았다. dipanggil untuk mengabarkan Injil. 사도 바울이 뭐라고 얘기했습니까? Apa yang Paulus mengatakan? 복음이 능력이라 그랬습니다. Injil itu adalah kekuatan 모든 사람에게 구원을 주시는 것이 yang memberi keselamatan bagi semua orang. 바로 그것이 복음이라 그랬습니다. Itulah Injil. 여러분에게는 복음이 있습니다. Di sini ada Injil yang kita punya sekarang, 죽은 자를 살릴 수 있는 복음이 있습니다. yang menghidupkan orang yang tadinya mati itu dihidupkan, 영생을 받을 수 있는 복음이 있다는 yang 것입니다. mengantar orang kepada hidup yang kekal di surga. 병을 고치는 의사가 중요하지 않습니다. Memang bukan orang yang menolong secara medis 우리에게는 어떤 약보다 daripada obat yang lain, 어떤 의학보다 obat yang apapun. 더 중요한 복음이 있다는 것입니다. Injil itu yang paling utama. 영혼을 살리는 복음이 Karena 있습니다. itu menghidupkan jiwa manusia. 영생을 얻을 수 있는 복음이 있습니다. Itu membawa hidup yang kekal di surga. 우리 이 복음을 전하기 위해서 부르심을 Kita 받았습니다. dipanggil untuk mengabarkan Injil. 선교는 복음을 전하는 것입니다. Sehingga misi itu adalah mengabarkan Injil. 여러분 나가서 복음을 전하십시오. Sehingga marilah kita berusaha untuk mengabarkan Injil. 좋은 일이 아닙니다. Bukan hanya pekerjaan yang baik, 선한 일이 아닙니다. bukan hal yang baik. 우리는 복음을 전해야 합니다. Kita mengabarkan Injil. 그때 하나님의 나라가 임하게 될 줄. Pada waktu kita mengabarkan Injil, pada saat itulah kerajaan Allah tiba di tengah-tengah di situ. 우리 다 일어나서 기도하겠습니다. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. 저는 이 시간에 하나님의 선교 방법에 대해서 Ya, 말씀드렸습니다. memang kita sudah mendengar mengenai cara pelaksanaannya misi sedunia oleh Tuhan. 하나님은 번영이 아니라 핍박을 통해서 Memang 선교하십니다. Allah itu memakai penganiayaan untuk pekabaran Injil. 하나님은 착한 사람뿐만 아니라 원수까지도 사용해 선교하십니다. Allah bisa memakai orang tadinya musuhnya Allah, 목사나 선교사뿐만 아니라 평신도들을 통해 선교하십니다. dan juga bukan hanya pendeta atau penginjil atau misionaris, melainkan orang-orang Kristen biasa pun dipakai sebagai misionaris. 착한 일이 아니라 복음을 전파하며 선교합니다. Dan juga itu yang lebih penting itu adalah mengabarkan Injil daripada pekerjaan sosial yang baik.
천사도 흠모하는 복음을 전하는 일을 여러분과 저에게 맡기셨습니다. Memang begitu, malaikat-malaikat pun begitu iri hati karena kita diberinya tugas untuk mengabarkan Injil. 복음에는 생명이 있어요. Karena di dalam Injil ada hidupnya. 여러분 이 복음을 지금 가지고 무엇을 하고 계십니까? Apa kita laksanakan selain mengabarkan Injil ini? 진짜 여러분 생명의 복음을 전한 것이 언제입니까? Kapan saudara-saudara itu pernah mengabarkan Injil yang menghidupkan orang? 우리 한번 이 시간에 기도할 때 Sekarang pada waktu kita berdoa, 하나님 이제 우리가 어떤 환경을 탓하지 말게 하시고 Tuhan tolonglah supaya kami tidak menyalahkan itu keadaan situasi 특별히 kami. 환난과 핍박 가운데도 Di dalam keadaan penganiayaan pun 하나님 환난과 핍박을 통해서 선교하신다 그랬는데 supaya kami tahu itu Allah sendiri memakai penganiayaan untuk memperluaskan kerajaan Allah. 환난과 핍박 때문에 약해지지 말게 하시고 Tuhan tolonglah supaya kita tidak menjadi lemah pada waktu kita dianiaya. 오히려 환난을 통해서 복음이 전파되게 Justru 하시고 melalui penganiayaan kita bisa akan mengabarkan Injil kepada 중국 orang lain. 시아교회가 놀랍게 부흥했듯이 Seperti jemaat di Tiongkok di bawah tanah itu berkembang pada waktu penganiayaan yang hebat. 하나님 우리 인도네시아에도 그런 영적 부흥이 일어나게 하여 주옵소서. Tuhan berilah kebangunan rohani yang hebat pada tanah Indonesia juga. 번영이 아니라 환난을 통해서 부흥케 하옵소서. Bukan melalui kemakmuran, melainkan melalui penganiayaan. 우리 모든 평신도들이 선교사가 되게 하옵소서. Tuhan jadikanlah semua anak-anak Tuhan di dalam jemaat Indonesia menjadi misioner. 이러기 위해서 성령의 기름 부음을 Oh 주옵소서. Tuhan curahkan karunia-karunia dan pencurahan Roh Kudus. 성령의 권능으로 덧입혀 주옵소서. Tuhan berilah kuasa dari Roh Kudus pada semua anak-anak Tuhan di Indonesia. 우리 시간에 손을 들고 한번 같이 Sambil 기도하겠습니다. sambil angkat tangan kita berdoa. 하나님 우리를 통해서 복음이 전파되게 하여 주옵소서. Oh Tuhan beritakanlah Injil melalui 생명이 kami. 전파되게 하여 Oh 주시옵소서. Tuhan beritakanlah Injil yang memberi hidup yang kekal kepada mereka. 성령의 기름 부어 Oh 주시옵소서. Tuhan curahkanlah itu minyak dari Roh Kudus. 우리 손을 높여서 같이 통성으로 Ya, 기도하겠습니다. mari kita berdoa sambil mengangkat tangan bersama-sama dengan bersuara.